ono ayin timmandi inshallah wana khempere kaman kallangunte subhanahu ken khollay dunya ga kat mu'minina nan tangana sigi ke Allah dan gillanga biranta ko ke ini ke golle sak ke golle sirebe angar wor kande sanje haqqati nan kilun ta khundine anga ke be nyun dukane kilun na ta anga ke be to kudu falle sunen tinyani ken kakam ina faga ikite ndi kuri isahandi sahambalahu isankuyendi sankuyimbalahu Allah nan garanti ni kuncu ya gilla kota kayena haqqati nyoguni sere gona ko sigira daga an ko judun ge bangur to kudu falle daga sagandi akhi gona ko daga wutu o kanin lo ken garo ko lenki ar ko de asubu nyogu kito gira nyagaru ko yogune khay dañu rar ku tringa sirinde har ku tringa sirin cirin o masalan mu jofe xawna mullin cepoti o kunu mumin ni islami ni nyano hinna na dungo ni ane mumin limanan ka ko ndo sirang ma ko hinne nyatu Allah ra taqqego kini yugo ar taqqego kini yakhare ay kefini yakharen taqu nyuguni ammu wajibin tanka manna daga goli an kat nyen duna da ngay nokusu yugo wajibi nyana kamana ngolli ani ko rembirandi wajibi nyana kamana nafakanti mandi wajib umata kana ko gebe kitire ka kennan kawtela mura malla kana kuma yakhare an kennan kawta wonan kanyan nan ko ren toputo yakhare Allah subhanahu wa ta'ala hinne nyoganike karkini yakhare atwa kunyo gwa na da hinne nyoga gari gon kana fullaqin munya kane araga telma naqto maram kenyani yoguni yekhina haranan yukhuli ngoy mife ina yakhare wurina ke fidu ikitemure ko do ina dema korendo ko fonga sirono mogobe ini nafkantinga anyi go kiyama ken de berde Allah subhanahu wa ta'ala ni ken nyameri ani ken pollaqe wuni bane ken qabana fede ani ken hinne do ken kandero komi go ke sondo me agatil golle ke de ber anna duro ken yakhare place an ka kina har gana yilemene nyagana ray kala o tanang wike an kemene ke akit araw tel araw sagene agana sage dimmabe an kay dungen an gata khunu basino woni manganti khini est ce sere gana ri gana fulla khunyan gana gad bismillah marhaba an baloroba kuma gaduna legerenya yuguni har ken ka inu kece nyagu bonin ndinyani kende ngenti seki position ande ngenti nyani kende haqqi fulani ngenti subhanallah udina ngara nan janko yoga gajango ga fankini fini beni nafadu haju ganti Allah ganna kandenya mu gana rege keno ko itata kenyani Allah subhanahu wa ta'ala ne manyo gana na kuso sirsire go bagandam balle angomla am pasan kenyi manan ko rege tindondi anaru ndinyi nan no yoga haraga munya yuhu ana sigidi na fakambatte akonte mangatambe walli gona giri an gallo mungu tani surun madrasa ani surun mahkam tahfiz na do qur'an tan wala suro ni wutu ay mini kharam kisuni kimen kallangun deke ne manya ko mo sire ke be sigi Allah subhanahu wa ta'ala ku gana dangi kimen kallangun dina fulla ko hore ado jotu hore ke mekeda ana wor barang aya gani nimisu wasita aljanna nimisu wasita ta aljanna ka kebe nema duru ngangini amuntu yeri to dang inna ma al usri yusra alla roki ar preveni de ar ko ngodan nanti no wendo khotan no domi ni domi battenya donc mumini ke kentu nanti ambire gino ko sekel ni nyani zigzag nyani lenkena sekel lenk kumana na lenkena so kumana na butu walla alla nyen wucce nga so wendo nyakhare no sunnon qalsi nema durun kam ko togo na ari am nasino fonne ko ken ko nganda hake kake nema dur mbanan don مثلا ينك جلو إخوان ويسك خدان غيره مالا غنا ورغن دي تاتنا وانا اوكي اي كوتين وانا تيماندي
ogana giri Allah gana no ndo danga ogoto yi diga mun aye kebe kamma onara khako ayageni yommu kubeni suratu tur nogo yommu kubeni gittongondi igi sigi igina jofe aljanna khaya kemene kene man nyaniya والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان suru beni gittongondi gitto Allah subhanahu wa ta'ala igi sigi Allah subhanahu wa ta'ala danga igana jofe aljanna aljannan kani ku ira wasene yokkono kemene kene man gol sire nyan kundanga de anaman khair kin kun kai kiyan ka gumen nan ciga sire nyani kha o sikir fina masla ngillo ora Allah subhanahu wa ta'ala ganna jomjo khair nyango do khada na jomdo khair mugondo na jomdo khair nya gunando kani hajuni hammini wattu Allah ganni jara an kana duindan Allahumma amin